नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। धर्मरक्षक तथा गोसेवक स्वर्गत संजय कुमार राउतराय डुगुलांक एकादश अवसर में एक स्मृति सभा आयोजित हो बीजेपी खोर्धा जिला सभापति रश्मिरंजन महापात्र, विश्व हिंदू परिषद जिला साधारण संपादक विबुधेन्दु विद्याधर, हिंदू जागरण समन्वय जिला संयोजक नवकृष्ण महापात्र, निराकारपुर कॉलेज पूर्वतन छात्र संसद सभापति तथा बणिक संघ उपसभापति सागर बारिक, निराकारपुर पूर्वतन सरपंच ऋषिकेश राउतराय, युव नेता आलोक रंजन छोटराय, शुभम दास, प्रभात स्वाई, बणिक संघ सभापति आर्तत्राण राउतराय, संपादक विपिन राउतराय, बीजेपी मंडल सभापति मनमथ रंजन बेहेरा, चितरंजन त्रिपाठी, अजय कुमार पाइकराय, आंचलिक हिंदू संगठन सभापति प्रसाद कुमार दास, हिंदू जागरण मंचर आशीष छोटराय समेत सुदूर ब्रह्मपुर खोर्धा भुवनेश्वर पर्यंत डुगुला राउतराय बंधु और आत्मीय स्वजन जोगदे स्वर्गत राउतराय स्मृतिचारण करथिले। शुणु डुगुला स्मृतिचारण करी किए कौन कही समस्त भल पाई आसती कहली ना भारत में एते लोक मृत्युवरण करछन्ती प्रत्येक दिन, किंतु आमे कहीं डुगला भाई करछे आज स्मृति सभा से जो कार्य छाड़ी देइछन्ती, जो हिंदुत्वर कथा छाड़ी देइछन्ती, से कार्य को पुनर्बार आमे एते संकल्प करिवा। एते जेमिति प्रत्येक वर्ष तांको पुण्यतिथि रे हम सौ संख्या रे जिलावासी कार्यक्रम रहबो एवं जे जिला रे श्रेष्ठ गोसेवक थबो ताको आमे संवर्धित करबा हेले ताका आत्मा को शांति पाइबो। तेणु आउ किछि मु कहू नाही, दुखद घटना निश्चित सेदिन ब्रह्म भाई कांदी पकाउथे कहू कहू बारा भाई आखिरे लुह बर्ता भी देखुछि, देवदूती कांचेटी समस्त आखिरे लुह, ये दुखर लुह अच्छी निश्चित, किंतु आमे ताको अधूरा कार्य को यदि आमे करि परिबा निश्चित ताको प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि हबो। एतिकी कहि मो बाणी को विराम देउछि। भारत माता की जय, वंदे गो माता। आज आमे दुख परिस्थिति रे संजय कुमार राउतराय स्मृतिचारण सभा करवा माने मो पार्टी भी किसी बाहर नहीं। संजय कुमार राउतराय मोर पिला बंधु नाला, सी मोर घर सफे बड़ी मोर भाई थिला। दुखर कथा आमे आज जहाँ स्मृतिचारण सभा करुचे से आम बयस से सान, किंतु दुर्भाग्यर कथा आज एठी ठिया पोडियम रे माइक्रोफोन धरी ता विषय कहवा को पड़ुची। सी आम विषय कहवा कथा डुगुला संजय राउतराय ता सहित मोर व्यक्तिगत बहुत दिन संपर्क। पाठ पढ़ला बेले आम क्रिकेट खेलु, मो सान भाई ऋषिया बस आम समस्त हेलु क्रिकेट मेट। से भल स्पिन बॉल करे से मैरिज करथिले मध्य सबको पछरे पकेकी निजर समय को निजर जीवन को सबको उत्सर्ग करके से समस्त पाखरे ठिया हुअंती। जी ताको जेते बेले जे कोसी काम रे डाकिले से बिना स्वार्थ रे ताको पाखु पळै जांती। एते माने समय को से केबे अनै ना। आज सेथि पई अंचल ताको पई झुरुची, अंचल कांदुची। आउ चाहिले भी केही डुगुला भाई आउ पाई परिबेनी कि सेही भली लोकटी आउ मिलिबे। आउ गोटे कथा मोर मन पड़ी जाए, डुगुला भाई बहुत साहसी। से केते बेले माने भाबंती जे ये जागा को मते डाकुची मो जीपी मोर कोन असुविधा होई जिवो। साहसर सहित सेठी जाई छथि, से मृत्यु को भी पछे नांती मोर मृत्यु होई जिवो कोन हबो भल मंद हबो से कथा भी से केबे चिंता करना। सब कार्य समस्त कार्य आगु को जाई छथि। से साहसी थिले, पराक्रमी थिले, समस्त की समय देथिले, समस्त काम कार्य रे ठिया होथिले। डुगुला करिछि ए समाज भाई सेति भाई मु धन्यवाद देबी एवं मते निजको आज गर्व अनुभव होउछि। सुदूर खोर्धा शहर जो माने एते व्यस्तता भितरे एटी आसी उपस्थित होइछन्ती
ଆମର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ମୋର ପୁତୁରା ହବ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର। ତାର କାମ ତାକୁ ଆଜି ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଯଦି 42ରୁ ଅଧିକା ବର୍ଷ ରହିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ସମୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ରୋତର ସହିତ ଚାଲିବା, ନା ଚାଲିବାଟା କେତେ ସହଜ, ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି, ଦିନେ ବି ସେ କେବେ ଅଳିଓଜଟି କରିନି, ସବୁବେଳେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଯାଇଛି। ଦିନେ ମତେ କେବେ ବି ତାର କଥା କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ କଥା ହଉ, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କଥା ହଉ, ଗୋ ସେବାର କଥା ହଉ, ଏ ନମୁନା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ଯୁବପିଢି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଖୋଜିଲେ ବାହାରନ୍ତିନି, ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ କହିଲେ ସେ ଆଗକୁ କିଏ ଆସିବ, ସେ ଆଗକୁ କିଏ ପ୍ରହାର ଖାଇବ, ତାକୁ ଖାତିର ନଥିଲା। ସେ ଖାତିରକି ସେ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ନେଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେ ସଂଗଠନ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତୋ ଅପରା ରାଇଜ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆର, ନିୟତିର ନିଷ୍ଠୁର ବିଚାର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଥାପାତି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ମନ ଜମା ବି ମାନୁ ନାହିଁ। ଡୁଗୁଲା ତୁମ ସହପାଠୀ ଥିଲୁ, ଏକ ସମୟ ଥିଲା ତୁମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମିଟୁ ରତ୍ନ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। କେବେ କୋଉଦିନ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ତୁ ମତେ ଖୋଜିଛୁ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ବା ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିଛି ତୁ ନ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗୋ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ।